Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, yesterday question continue. Yesterday question is that why is a dukkha? So dukkha is a come from Pali, no? Some people dukkha they translate suffering, sometimes unsatisfactory, sometimes pain, no? But according to the commentary, there are three kind of dukkha, no? Three kind of dukkha, no? Number one is a dukkha, no? Dukkha. This is a kayika dukkha, no? Dukkha, no? Real, surely this is a dukkha like that, dukkha. The double, dukkha. Right? Okay. Dukkha. Another is a Viprinama dukkha. Viprinama dukkha is a Viprinama dukkha equal to Sukha. Sukha here arising and perishing away like. After arising, Sukha also perishing away. This is called Viprinama dukkha, changing dukkha. No? Viprinama dukkha. No? Changeable dukkha. No? Number three is the Sankhara dukkha. No? Sankhara dukkha is like Sankhara Dhamma to say. No? So at that time, Venerable Asaji giving one stanza to Sariputta. Because this stanza, Sariputta, Ate Sotapati Megaphala. No? This stanza is the Yidama Hetu Bhava Tesan Hetu Tathagato Aha Yesinjayo Nirodo Evam Vadi Masamano. No? At that time, in this stanza, Venerable Sariputta understand Yidama is a Dukha Sejja. This is Sankhara Dhamma. This Dhamma is the Sankhara Dhamma or Sankhara Dukkha. No? So another Sankhara Dukkha, no, all Nama Rupa, all Lokiya Nama Dukkha are included. Not only Dukkha Vedana, Sukha Vedana, Upaka Vedana also included. Okay. Jadi pembahasannya terkait pertanyaan kemarin yaitu tentang dukkha ya. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa jenis dukkha, tapi di kitab komentar itu dijelaskan dukkha itu pada umumnya bisa dibagi menjadi 3 jenis ya. 3 jenis ini yang pertama adalah dukkha ya. Dukkha adalah dukkha yang sesungguhnya ya. Jadi dukkha yang benar-benar rasa sakit itu adalah dukkha ya, jadi sakit secara jasmania itu semua adalah dukkha ya, itu udah pasti dukkha. Yang kedua adalah viparinama dukkha. Di sini artinya adalah dukkha karena perubahan ya. Jadi ketika muncul sukha, muncul kebahagiaan itu juga akan lenyap ya. Ketika kebahagiaan ini lenyap, maka itulah yang disebut sebagai dukkha, ya kan? Nah, yang ketiga, Bante Asaji pernah kan bertemu dengan yang calon yang mulia Sariputta. Jadi calon yang mulia Sariputta ini dia meminta Bante Asaji untuk menjelaskan Dhamma kepadanya. Jadi Bante Asaji hanya memberikan Dhamma yang satu stanza saja, satu syair saja, yaitu syair yang tadi ya, ye dhamma hetu pabawa desang hetu tathagato aha dan seterusnya. Nah jadi ye dhamma hetu pabawa ya, berbagai fenomena yang memiliki sebab ya, artinya berbagai fenomena yang terkondisi. Ketika Bante Asaji mengatakan berbagai fenomena yang terkondisi, di situ calon yang mulia Sariputta langsung menangkap makna tersiratnya, yaitu semua jenis fenomena baik materi maupun jasmani, materi maupun mental yang sifatnya terkondisi. Artinya semua nama rupa yang sifatnya masih duniawi
Ya, semuanya itu terkondisi, karena terkondisi mereka memiliki sebab dan memiliki akhir seperti itu ya. Jadi fenomena yang memiliki sebab adalah semua sangkara dhamma. Sankhara meaning the say like Sankata, condition thing. Mm. Condition meaning is that they have the cause. Unconditioned is a nibbana. Unconditioned is no causes. No cause. No causes. Mm. Jadi sangkara di sini, sangkara dhamma atau formasi formasi uh, fenomena gitu ya, fenomena fenomena yang formasi-formasi fenomena itu sama dengan arti sangkata ya. Sangkata itu artinya adalah terkondisi. Jadi semua fenomena yang masih terbentuk, ya, mereka semua sifatnya terkondisi. Ya. Kebalikan dari fenomena ini adalah fenomena yang tak terkondisi, yaitu asangkata dhamma. Ya. Yang asangkata ini hanyalah nibbana. So in vipassana state, this sankhara dukkha is important. No? Have to contemplate. No? So under the sankhara dhamma, not only dukkha secca, samudaya secca also included. No? Because of condition thing. No? Not only dukkha secca. No? Samudaya secca also under the sankhara dhamma. No? Cause and effect both are under the sankhara dhamma. So this sankhara dhamma are sankhara dukkha. No? Have to contemplate anicca dukkha anatta. No? Therefore, sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe sankhara, sabbe dhamma anattati. No? Why not say that anatta dhamma? Because nibbana also anatta. No? Therefore, anatta time Buddha use sabbe dhamma anattati. Not say sabbe sankhara anattati. No? Mm. Jadi fenomena yang terkondisi ini semua semua kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran tentang dukkha, dan juga kebenaran mulia yang kedua, yaitu kebenaran tentang sebab dari dukkha. Kedua-duanya masuk dalam kelompok fenomena yang terkondisi. Ya, jadi semua fenomena yang duniawi dan juga yang menjadi sebab dari dukkha, yaitu loba, yang itu semua adalah fenomena yang masuk dalam kelompok terkondisi. Artinya mereka terkondisi gitu ya. Kemudian, nah, jadi semua fenomena yang terkondisi, mereka otomatis memiliki tiga karakteristik umum, yaitu karakteristik anicca, yaitu selalu berubah, karakteristik dukkha, yaitu sebagai sifatnya itu tidak memuaskan, dan juga karakteristik anatta, yaitu tidak ada diri, tanpa roh, bukan inti dari diri, bukan jiwa, semuanya. Nah, ini adalah semua fenomena yang terkondisi ya. Jadi semuanya memiliki tiga karakteristik ini secara umum. Nah, sebaliknya fenomena yang tak terkondisi yaitu asangkata dhamma, dia memiliki tiga karakteristik juga, tetapi karakteristiknya adalah nicca, kekal yang tidak berubah, sukha, memuaskan, ya, membahagiakan, dan juga anatta, tanpa diri, tanpa roh. Jadi di sini fenomena fenomena ketika Buddha mengatakan, kan kita sering mengucapkan kan sehari-hari itu kalau ada yang meninggal kita mengucapkan sabe sangkara anicca gitu kan. Nah, secara lengkapnya adalah sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe dhamma anatta. Ya, jadi Buddha mengucapkan sabe sangkara anicca, semua fenomena yang terkondisi itu tidak kekal. Sabe sangkara dukkha, semua fenomena yang terkondisi bersifat tidak memuaskan. Tapi yang ketiga, Buddha menyebutkan sabe dhamma anatta, semua fenomena tanpa diri. Ya, jadi semua fenomena ini maksudnya baik yang terkondisi ataupun tidak terkondisi, dua-duanya bukan diri. Today we chant the Vedana Nupassana, right? At that time, 9 kind of Vedana you can see. No? Sukha Vedana. No? Another is a Dukkha Vedana like that. No? Another Adukkha Sukha Vedana. No? So Sukha is a
Kayika Sukha, no, no, Chetasika Sukha like that. No. So Kayika Sukha is a Kayika Sukha, no, no, Chetasika Sukha, no, Kayika Dukkha, Chetasika Dukkha, no, Kayika Dukkha is a Dukkha Dukkha like that. Understand like that. No. Kayika Dukkha is a Dukkha Dukkha. No. Jadi tadi kan kita ada melafalkan Wedana Nupasana ya hari ini. Jadi di dalam Wedana Nupasana ini ada dijelaskan 9 macam Wedana ya, 9 macam perasaan. Tapi di sini Anda bisa lihat ada Sukha Wedana, Dukha Wedana gitu ya. Jadi Sukha Wedana ini ada 2 jenis, yaitu secara fisik maupun secara mental ya. Dan dukkha wedana juga ada 2 jenis, yaitu secara fisik dan juga secara mental. Nah, tapi yang secara fisik ini kan kita sebut dukkha, yang secara mental kita sebut dukkha cita ya. Nah, jadi terutama yang secara fisik yaitu yang dukkha, perasaan dukkha itu adalah jenis yang dukkha. Sukha Viprinama Dukkha. Kemudian sukha tadi kan ada 2, yaitu secara secara fisik dan secara mental kan. Yang secara mental kita sebut sebagai sukacita. Nah, di sini terutama yang secara fisik yaitu sukha aja, itu sifatnya itu tidak memuaskan di bagian viparinama dukkha ya. Karena dia akan berubah gitu ya. Sukha ini juga akan lenyap. Karena dia sifatnya tidak memuaskan. So as other Vedana under the Sankara Dukkha. Kemudian Wedana yang lain-lain, mereka semua masuk dalam kategori dukkha yang ketiga, yaitu disebut sebagai sankhara dukkha ya, yaitu dukkha karena terkondisi. So this Sukha Dukkha, no, Adukama Sukha also differentiate another Samisa and Niramisa. Samisa is a sensual, Niramisa is a spiritual, like that. Spiritual and sensual. These are differentiate again the 3 kind of Vedana. So one Vedana, no, divided into 2 like that. Sensual and spiritual. No, spiritual is sometimes because of all day you also pay, right? After all day sunset you also climb. Because the dukkha lah. Then sunset to climb after all day. They are suffering a lot. Husband do not care. Example. Spiritual dukkha. No. Spiritual is a niramisa lah. Here lah, niramisa wa. Because all day, some people happy, some people suffering a lot lah. Buddha no lah. No, both. Samisa also both. Niramisa also both. Sukha. Niramisa. Not amisa. Amisa is a who is a here is a sensual. Enjoyable called samisa. Niramisa is a not enjoyable, spiritual. Adukama Sukha is the same lah. Adukama Sukha Upekkara. Adukama Sukha, neither unpleasant nor pleasant. The spiritual may be wrong translation term. To be immaterial term. No.
No. Spiritual better. Spiritual. We are spiritual what now? We are spiritual what now? Nila Misa lah. But in Abhidhamma, not mention Nila Misa or Samisa, only the Sutta. No, not Abhidhamma. No, not Abhidhamma. Kemudian kita No Amisa. No. Ni meaning is no. No. No sensual meaning is a spiritual. so I try to translate this. Okay. Do not complain any translation which we should accept. Jadi tadi ya, kemudian ada perasaan yang aduka masuka, ini sama dengan perasaan netral. Perasaan netral. Nah, kemudian ada yang disebut samisa sukha dan niramisa sukha. Samisa sukha ini adalah perasaan yang nikmat, bisa dinikmati gitu ya. Sedangkan niramisa sukha adalah yang tidak menyenangkan secara spiritual gitu. Jadi saya itu memberikan contoh, misalkan ketika seseorang seorang sayale yang baru ditabis, ya sayale ini kadang juga ketika momen dia ditabis itu dia sampai mencucurkan air mata gitu, atau mungkin terharu atau gimana. Ya ini mencucurkan air mata itu termasuk jenis duka cita seperti itu kan. Ya, jadi ini termasuk yang niramisa sukha. Niramisa sukha. Are you happy or not now? Are you happy or not? Niramisa lah. In this retreat, many yogi happy, right? This called Niramisa lah. Niramisa sukha. But we're going to retreat many women, many yogi. And then one rule, at least five women. And then I don't know, Niramisa sukha or dukkha. Oh, not Sally lah. So not say Sally lah. I not say Sally lah. No. Example. No. I say that now, yogi now. No. Not say now. Any Sally, I not say now. Already finished. So another application now. Another new file. First file rejected. another new document. Blank page. Jadi ini yang tadi ada dibilang sekarang Anda itu senang atau tidak senang dalam retreat ini. Kan kalau senang maka ini termasuk yang niramisa sukha ya. Jadi kebahagiaan secara spiritual kan. Anda bisa ikut retreat, tapi nanti pas retreat yang selanjutnya mungkin ramai sekali ya, terutama yang perempuan, meditator perempuan mungkin harus sharing room sampai sekamar berlima misalkan. Nah, itu nggak tahu niramisa sukha atau dukkha. So everybody approve to the yana, no? Niramisa sukha. Understand? Now dukkha. The meaning of dukkha. Enough, this enough. Jadi kalau udah ngerti yang dukkha itu udah ya. Okay, another question. Viprinama dukkha. Viprinama dukkha. Nama dukkha. You say about the Viprinama. so when you say Sankara Dukkha, then you explain Viparinama Dukkha. No. Sankara dukkha and Viprinama dukkha different. The next question. Next question. Vipaya question. Okay. So we have a question before. So regarding Acharya Wata in the Wata Khandaka. So the number 13 Wata
the duty of Acharya. Uh, And then we also have the Antewasikawata, the Uh. duty of the disciple. Adivasika and Achiriya. So this Acharya is those who are teaching the Dhamma is called. Any of the teacher who 5 kind of teacher anything, no? for 5 kind of teacher maybe. Kamavacha teacher also included. Brahmacharya teacher, so it is Acharya. Ni- Dhammacharya. ni- Yeah, Dhammacharya, now Nisaya Chariya. Yeah, 5 kind of teacher. Itu mami then. 5 kind of teacher. 4. Dhammacharya, Nisaya. Nisaya Chariya, Kamavacha Chariya, and Nyat Papecha Chariya. Okay. Papecha Chariya. Okay. Okay. So, so the question is, sometimes the one who giving the Dhamma talk is, for example, lay person. Then can this lay person considered as Acharya or not? And then does the duty to a teacher also must do for this lay person who giving Dhamma talk? Dhamma, 3% giving Dhamma talk. Be considered like Dhamma Acharya. So this water is a big bhikkhu lah, not 3% lah. Quite windy. Yes, this is a bhikkhu lah. This for all teacher, all bhikkhu lah. All are bhikkhu lah. Bhikkhu and student duty lah. Not 3% lah in this case. Samlila also, follow lah. Samlila. Samlila. If the one who give Dhamma talk is Samamira, can he be considered as the Dhammacharya also for other Samamira? Yeah. According to the Vinya, we have to respect lah. Yeah. Have to respect. Even though Samlila is a Dhammacharya. Sometimes Samlila can teach the bhikkhu. Like Tipitaka Potila. He requests from Samlila meditation. And then Samlila teach like that. And then Samlila is maybe teacher like right? So the bhikkhu have duty to this Samamira. Bhikkhu duty. At the time have to adjust with other rule. Other rule. Adjust. We have the many rule, right? Some rule alone. Like that. So cannot be bound out lah. Bhikkhu cannot be bound out Samlila lah. Like that. Have to adjust other rule also. Cannot see only one duty only. Example, keeping water. Yeah. Another is Asurya Mata person also has. Even those this bhikkhu never teach. And then more than six vasa added. This is called Acharya Mata person. Acharya Mata because he added than 6 vasa. This is called Acharya Mata. No, not Acharya because the same level of the teacher like that. No? Because 10 vasa bhikkhu can get a nisya to 4 vasa bhikkhu. At that time, these 2 bhikkhu different is a 6 vasa, and then we consider this person are Acharya Mata. Like that. To give Nisaya must be 6 vasa different. 10 vasa bhikkhu can get to the 4 vasa bhikkhu. Cannot give to 8 vasa, 9 vasa. Cannot lah. Example lah, 10 vasa already can give the Nisaya. At the time, he can get the 4 vasa bhikkhu. But some people 7 vasa, 8 vasa, but still not qualified to independent. They also will take Nisaya. Yeah lah. But this 10 vasa people is qualified. He still can give, right? Because 7 and 10 we not say the Acharya Mata. But he still can give the Nisaya. Can give. Only
They said, according to the wasa, they made the Achariya Mata. At least this wasa must be different. At the time, there was a bhikkhu not using the slipper. At the time, the four wasa also should not use nearby. It was a can. But if this 10 wasa bhikkhu not qualified as Visaya teacher, can No, not say like that. only they qualify. They have different wasa at the time. Or they qualify or not? All bhikkhu still wasa different. This Achariya Mata. This another rules. Vidya means no all, not partially. Ya, jadi pertanyaannya tadi ya terkait tugas ya, tanggung jawab dari guru dan juga tanggung jawab dari murid. Itu ada di dalam peraturan para samanera dan bhikkhu yang terkait tanggung jawab ya. Jadi ada 14 tanggung jawab. Peraturan yang ke-13 adalah tanggung jawab terhadap guru. Yang ke-14 adalah tanggung jawab guru terhadap murid gitu ya. Nah, jadi tadi kan yang dikatakan guru di sini ada 4 ya. Jadi ada Kamawaca Carya yang mereka yang memimpin sebagai Kamawaca, kemudian ada Nisaya Carya yang sebagai pengganti gitu, kemudian ada Dhamma Carya yang memberikan Dhamma, dan juga ada Pabaja Carya yang mengajak untuk melepas keduniawian gitu kan. Nah, jadi ceritanya kalau seseorang memberikan Dhamma ya, dia mengajarkan Dhamma, maka orang ini kan bisa dikatakan sebagai guru gitu kan. Jadi sebagai guru maka murid memiliki tanggung jawab terhadap guru seperti yang sudah diatur dalam peraturan tentang tanggung jawab. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan yang memberikan Dhamma atau yang mengajarkan Dhamma adalah umat awam kepada bhikkhu ya, apakah bhikkhu perlu melakukan tanggung jawab kepada umat awam tersebut? Ya, jadi saya tadi mengatakan yang termasuk dalam guru di sini acarya semuanya sebenarnya adalah bhikkhu ya. Tapi kadang samanera juga bisa dianggap ya. Kadang ada samanera yang memberikan yang mengajarkan dhamma kepada bhikkhu. Contohnya di zaman Buddha ada satu samanera yang dia mengajarkan samatha, vipassana gitu ya kepada bhikkhu ya. Jadi samanera ini juga bisa dianggap sebagai acarya, tapi umat awam nggak bisa ya. Itu satu. Yang kedua terkait aturan, kalau bhikkhu kepada bhikkhu kan aturannya udah jelas gitu, bisa kan. Tapi apakah bhikkhu tadi kalau yang ceritanya samanera sebagai guru, bhikkhunya bisa nggak melakukan tanggung jawabnya kepada samanera? Jadi dijelaskan tadi bisa dan perlu, tapi perlu penyesuaian. Perlu melihat winaya dari bhikkhunya. Contohnya bhikkhu kan secara winaya sudah otomatis tidak boleh bersujud gitu ya kepada yang lebih kecil wasanya ataupun apalagi kepada samanera gitu kan. Nah, jadi tetap di sini bhikkhu tidak bersujud, tetapi kalau tugas-tugas yang lain mungkin masih bisa. Contohnya menawarkan air minum gitu kan, masih bisa. Juga tadi ada pembahasan tentang peraturan bhikkhu gitu ya. Kadang peraturan bhikkhu ini harus diketahui secara penuh, nggak boleh cuma sebagian. Ya, diketahui secara menyeluruh. Jadi important is Achariya teacher is sick at the time. The disciple has a duty. If the student is sick, at the time teacher also has duty. Sometimes after learning from the teacher, student is higher than teacher, more knowledgeable than teacher. At the time,
student can also happen to the teacher again. Sometimes the student is better than teacher. Pikan lah. Hmm. Hmm. Jadi oke, sorry tadi ada yang ketinggalan. Kata saya tahu kalau melihat dari Winaya, contohnya bhikkhu yang memiliki beda 6 wasa itu juga bisa disebut sebagai salah satu acarya, yaitu acarya mata gitu ya. Jadi contohnya bhikkhu yang 10 wasa, baik dia sudah terkualifikasi untuk menjadi guru nisaya atau tidak terkualifikasi untuk menjadi guru nisaya ya. Jadi guru nisaya itu ibarat guru yang menggantikan ketika guru penabisnya sedang pergi gitu. Maka bhikkhu yang masih belum independen dia harus memiliki guru nisaya seperti itu. Jadi otomatis kalau memiliki beda kuasa seperti itu, maka yang senior yang 10 wasa ke atas ini udah bisa menjadi guru nisaya dari yang juniornya. Contohnya bhikkhu yang seniornya 10 wasa, bhikkhu yang juniornya 4 wasa. Nah itu udah bisa yang 4 wasa ini bisa mengambil yang 10 wasa sebagai guru nisaya gitu. Tapi contohnya kalau misalkan yang 10 wasa ini pergi berjalan gitu kan tanpa menggunakan alas kaki, maka yang 4 wasa ke bawah semua juga harus ikut tidak menggunakan alas kaki kecuali sakit. Nah, tapi kalau yang 8 wasa, walaupun 10 wasanya tidak pakai alas kaki, yang 8 wasa nggak harus ikut. Jadi bedanya 6 wasa. Itu salah satu pengetahuan tentang acarya. Ya. Kemudian tadi peraturan antara guru dan murid gitu kan, yang paling penting sebenarnya di sini adalah ketika guru sakit murid harus merawat, ketika murid sakit guru juga harus merawat kayak gitu ya. Nah di sini guru dan murid ini kalau dalam kasus yang memberikan ceramah yang mengajarkan dhamma itu posisinya sebagai guru, jadi walaupun sama merah dia posisinya lebih tinggi pada saat itu, pada saat mengajarkan dhamma ya, karena dia adalah guru yang mengajarkan. Sedangkan murid ya kadang-kala dia berada di posisi bawah ketika yang mengajar itu sedang mengajar, tapi di sisi lain dia juga bisa di posisi lebih tinggi karena tadi bhikkhu kan. Nah, jadi dua ini bisa saling tukar gitu, tapi tanggung jawabnya yang inti adalah saling merawat satu sama lain. So this Acharya and the seven duty, each other duty. And another also we have the Upajaya and Sati Viharika. This is another. But mostly are very similar. But a little bit different is I will say later. No, you can tell me. Nah, jadi itu tadi peraturan 13 dan 14, yaitu antara guru dengan murid gitu ya. Jadi tugas murid terhadap guru dan tugas guru terhadap murid. Ada juga sepasang tugas nomor 11 dan 12, itu adalah peraturan tanggung jawab antara guru penabis dengan mereka yang tinggal bersama guru penabis ini. Jadi antara penabis dengan yang ditabis itu ada juga peraturannya. Tapi umumnya semua tugas yang 4 ini mirip-mirip. Ada perbedaannya. Nah ini saya mau jelaskan. So many duty at the say like that. Jezebel also have to do for Upajaya and Asriya. So every morning wake up earlier than the teacher. So teacher is a wake up 4 o'clock at that time. Jezebel have to wake up 3:30 like that. And then I prepare for everything, for washing water. A teacher need the warm water, and then I prepare warm water and prepare the sea like that. This is a disabled duty lah. They are all the same like that. Jadi tadi ya tugas yang ditabis dengan guru penabis gitu kan. Contohnya salah satu tugasnya adalah yang ditabis harus bangun lebih awal dibandingkan guru yang penabis. Jadi kalau misalkan guru penabis bangun jam 4, maka muridnya ini harus bangun setidaknya 3:30 ya, setengah 4.
Jadi bangun 3.30 ini juga harus menyiapkan air panas dan juga air dingin untuk membasuh muka, menyiapkan sikat giginya guru gitu kan, juga menyiapkan tempat duduknya, alas duduknya gitu ya. Itu tugas murid yang ditabis terhadap guru penabis. But some monastery are different. Teacher always wake up first. After that, try to wake up. Hey, somebody that wake up, wake up, wake up. Tapi beberapa wihara mungkin beda ya karena guru penabisnya biasa bangun lebih awal, habis itu mencoba untuk membangunkan yang ditabis. Guru penabis bangun, habis itu bilang sama Nera, bangun, bangun. Should not happen in Tamasari, no? Careful. Saya bilang jangan sampai terjadi di Taman Sari ya. Follow the Buddha teaching, no? Or follow the way, and also the say is that the disciple want to go out the monastery, and that I have to inform teacher. Let's say they said, you have to inform Upajaya or your teacher. Without information, not be go out compound like that. These are very strict law, no? Not institute. Some people say this are already institute already. No, institute. Cannot institute. No, not institute. Institute. Not institution. Excuse. Institute or not institution. Excuse. Please excuse me like that. Excuse. Yeah, not institute. Sorry, my English. No, the English actually is good, but I don't know why this time maybe Indonesia too long. No, not exception. Better, not exception. Last time in Monoven, your English okay, no? Yeah, because Jolly my English program. Become Bahasa Indonesia. Okay. Many language compound language now. Compound. Messy. We call messy. Chinese. Jadi tapi yang penting peraturan yang sama ya. Itu kalau murid mau pergi, mau meninggalkan satu tempat gitu ya, maksudnya dia mau pergi dari tempat tersebut, dia tetap harus minta izin dari gurunya. Dia setidaknya harus tetap minta izin, harus memberitahu kepada gurunya sebelum pergi. Jadi peraturan yang ini tidak ada pengecualian. Jadi tidak bisa dibilang, oh kan saya sudah melepaskan tugas yang ini, nggak bisa gitu. Ini tugas nggak bisa dilepaskan. So Upajaya is one. No, Upajaya is one. Another is a four Acharya. Four Acharya is a Papaja Acharya and Upasamada Acharya and Dhamma Acharya and Nisaya Acharya. Four Acharya. So Upajaya one, four Acharya altogether five. No. Jadi tadi ya, Acarya itu ada 4 ya. Kamu Acarya, Nisaya Acarya, Dhammacarya, dan juga Papaja Carya. Papaja Carya, Upasampada Carya, Dhamma Upasampada Carya. Upasampada Carya is Carya. who recite Kamavaja. It's called Upasampada Carya. Like nine bhikkhu recites Kamavaja. All 9 are called Upasampada Carya. Because the Kamavaja, you be ordained. They also have duty. Like that. Yeah. Jadi dan juga ada Upasampada Carya ya, guru penabis yang memberikan penabisan lebih tinggi ya, yang menjadi biku ya, penabisan sebagai biku ini cuma satu aja. Satu biku cuma bisa punya satu Upasampada Carya. Tapi di sini saya udah bilang ya, semua yang membaca Kamavaca untuk penabisan lebih tinggi itu semuanya adalah Upasampada Carya. Jadi kalau
The one who come to Sembilan. ask So, clarification. iya kan? So it's This Anusasaka. So, Anusasaka. Pabajacarya yang cuma satu ya, upasan Pabajacarya No upasan mention pada. here, Nah, Anusasaka. walaupun upasan padanya sama sekali, tapi Can say under the sembilan-sembilannya Dhammacharya because he kalau teach enggak you sembilannya itu termasuk upasan Pabajacarya. Dhammacharya. Dhammacharya. No? Bukan yang 5 ya. Dhammacharya is a no. He teach no Priyati Dhamma. No. also like Pitaka. No. also like the Dhamma. duty to give them because he's asking them. Yeah. Under the Dhammacharya. Anusasaka teacher. Can say under the Dhammacharya. No. Another is a no Nisaya Acharya. No. So and also the disciple also 5 lah. So Upeja and Sati Viharika. This is one pair. And Papeja Chiriya and Papeja Antivasika, one pair. Upasana Chiriya and Upasabata Antivasika, one pair. Dhammacharya and Dhamma Antivasika, one pair. Nisaya Chiriya and Nisaya Antivasika, one pair. No, 5 teacher and 5 disciple like that. So Upeja 1, Acharya 4, 5. So disciple also 5. Upeja and Sati Viharika, one pair. So actually this Acharya there was 4 pairs. Yeah, 4 pair. Ini yang apa tadi ya? Kalau kita bagi berdasarkan jenis gurunya, jenis acaryanya, itu yang antara Acarya Wata dengan Antewasika Wata, guru dan murid itu ada 4 pasang. Ya. Jadi sesuai dengan 4 jenis guru tadi, ya. Antara misalkan Dhammacharya dengan Dhamma Antewasika itu 1 pasang, gitu kan. Kemudian ada apa? Ini saya Carya Nisaya Antewasika. Nisaya Antewasika 1 pasang gitu. Jadi 4 pasang plus tadi yang pertama kan Upajaya dan Sadi Viharika. Jadi totalnya hubungan antara guru murid ini ada 5 pasang. Yeah. So this 5 disciple many of the say like after teacher after eating had to washing the bowl, prepare the seat, cleaning the teacher place, and also tying the room, washing the room, all the same. They're building motor, strap the bag. Massage. Jadi tapi pada umumnya tugas-tugasnya itu sama aja gitu ya. Jadi tugas seperti harus membilas bowl sebelum makan, mencucikan bowl setelah makan, gitu kan, mewarnai jubah guru, gitu kan, dan sebagainya. Ya. Itu apa tugas-tugas muridnya sama aja. And teacher kuti also have to clean or teacher toilet also have to clean. That's what you think. And fill the water, drinking water, using water, fill every day. Membersihkan toilet guru dan juga mengisikan air minum, itu juga tugas murid. Now the guests also have to fill like gas or shower gas. Yes. Teacher could no gas. Inform to Yana lah. Ada Yana is inform to Guruji again. Kalau zaman sekarang gas diikuti guru habis, itu juga murid harus isikan. Because according to the water is the teacher need their own water, have to prepare own water. Without gas, how to prepare own water, right? What water need, have to prepare. Under the sun. One day you go outside under the sun.
And then you can get the whole photo. Very bad to them. You will carry the whole bottle. Jadi minimal minta orang untuk isikan gasnya gitu ya. Jadi kalau secara aturan kan murid harus menyiapkan air panas untuk guru bisa mandi ya kan. Kalau nggak ada isiin gas, gimana bisa dapatkan air panas itu? Apa muridnya suruh gurunya, Bante, kamu mandi air panas di luar aja sambil jemur gitu. Yes, sometimes in Myanmar, sometimes no the electricity, no gas, no firewood, and then we have to use another sun. Another sun, the 1 hour, 2 hour for another sun, one bucket of water. At the time, this water automatically warm. At the time, prepare for teacher. Yeah, each time like that. Sometimes not another, enough for firewood like that. No, afternoon time. But if this way, until afternoon. Buddha time, afternoon only the shower. Oh, Not morning. Always afternoon. Buddha time. Nah, jadi kalau di Myanmar masih bisa gitu ya. Kadang-kala kan listriknya mati gitu kan. Terus kayu bakar juga masih belum ready gitu kan. Nah, kadang mereka biar bisa dapat air panas itu ya dijemur. Airnya seember gitu, taruh di luar selama 2 jam panas-panas ya. Nah, nanti baru jadi air panas gitu. Jadi tadi saya tanya kalau misalnya pagi-pagi gimana? Oh, pagi-pagi biasanya enggak gitu. Biasanya bisa bilang Bante tunggu sampai sore aja baru mandi. Jadi karena memang di zaman Buddha bisa mandi itu enggak ada yang pagi. Dia sore gitu. Jam 4. So Buddha very meditate to clean the Upesa and Tichakuti. So you go the Tichakuti and firstly you take out pata and rope from the kuti before cleaning. So in the sip plate you can keep first whole rows, and also your table, chair, bed also take out from the kuti or cover my cloth to the chair, table, not to fall down the dust from the ceiling. After that stuff from the ceiling. Very systematic, Buddha said. To clean the kuti, start the ceiling, not start the floor, Start the ceiling, after that the wall, after the window, after that clean the floor. Everything clean at the night, you remain, you bed, table, chair, bed, row, book in the original place. Okay? How to clean the kuti. Very detailed, Buddha say already. How to clean the kuti. Have to follow like that. Ya, tugas yaitu membersihkan kuti dan juga peralatan biku gitu ya, peralatan guru, sorry. Jadi misalkan jubah, spray, selimut itu juga semua harus dibersihkan, jendela. Jadi di sana Buddha udah kasih instruksi ya, cara untuk membersihkannya itu dengan sangat jelas. Pertama-tama membersihkannya itu semua selimut ya, jubah-jubah harus ditaruh di luar sambil dijemur sedikit ya. Kalau memang nggak bisa dijemur, spray, selimut spray kan harus dijemur gitu kan. Kalau nggak bisa dijemur harus ditutup dengan kain gitu. Jadi biar nanti nggak kena debu. Nah jadi setelah udah ditutup, terus bersihkannya itu mulainya dari langit-langit. Jadi bersihkan bukan nyapu duluan gitu ya. Bersihkan dari langit-langit, debunya jatuh, bersihkan dari jendela ya. Nanti debu-debunya udah jatuh ke lantai, nah itu baru disapu. Jadi itu cara membersihkannya ya. Jadi sangat-sangat detail di sini. Habis udah dibersihkan, terus tadi yang dijemur itu gak boleh jemur kelamaan, harus diambil gitu dan dilantikan kembali ke tempat semula.
ataupun kalau tadi ditutup maka penutupnya dibuka gitu kan. Jadi di sini Buddha memberikan instruksi itu sangat jelas ya, sangat step by step itu untuk membersihkan. Yeah, now understand how to clean your office. Sometimes I go and clean their office. Nobody clean. Sometimes I go and clean. I show how to clean for the ceiling part like that. Sekarang sudah paham ya cara untuk membersihkan. Gitu. Yeah. Yeah, that's why no clean teacher have to clean that. This is a teacher duty. Because it does not do at that time, teacher also abati like that. Look at that like that. So student not follow the rule, at that time teacher automatically abati. It's a rules. It's a regulation. Buddha's rules. Buddha Vinaya. Jadi kata Sedo ya, sekarang udah paham kan cara untuk membersihkan. Nah, kadangkala kalau ada yang nggak membersihkan, misalkan office gitu, kadang Sedo yang turun tangan sendiri untuk bersihkan gitu ya. Ya Sedo ajarin cara bersihkannya kayak gini gitu. Dan sebagai murid itu harus menjalankan tugasnya ya. Kalau nggak menjalankan, maka guru yang harus turun tangan gitu. Guru yang harus membersihkan. Dan kalau muridnya nggak menjalankan tugas ya, maka gurunya yang bertanggung jawab. Gurunya pelanggaran gitu. Pelanggaran jenis kata. Yeah. Muridnya nggak kerjakan. Sometimes disciples are very naughty. They not follow like that. At that time, teacher has duty, right? I say, disciple, you should be asking forgiveness to others. At that time, disciple say, I cannot do. At that time, teacher have to do asking forgiveness on behalf of student. This is a teacher duty lah. Kadang misalkan guru menasihati muridnya gitu kan, muridku kamu harus meminta maaf kepada semua orang gitu kan, tapi muridnya tetap kekeh saya nggak mau minta maaf gitu ya, maka gurunya yang harus minta maaf mewakili dia. Sometimes disciple have to do the punishment. Punishment means the clean the toilet. If disciple not do, teacher have to do on behalf of the disciple. Understand? Kadangkala kalau misalkan muridnya kena hukuman membersihkan toilet, tapi muridnya nggak mau lakukan, maka gurunya yang harus membersihkan toilet. Therefore, some monastery, the abbot also sometimes they made the punishment. They bring the sand or water again and again like that. Yeah, they do the punishment because the disciple was very naughty maybe. And that the whole day the abbot very busy. Nah, ada beberapa wihara ya, yang menjalankan hukumannya itu adalah kepala wiharanya. Therefore, some seller they not accept the student at the disciple. They very busy. I don't want to accept the disciple like that. They say like that. The Buddha limit to one samanera. If you are good, if you are very good, like Mahakasapa in that two, right? And then read the midnight. Jadi kalau misalkan kayak tadi muridnya udah dikasih hukuman, misalkan bawa pasir dan air gitu kan, pindahkan pasir dan air, tapi muridnya ini mungkin bandal sekali nggak mau ikut aturan gitu ya, maka kepala wiharanya yang bolak-balik ngantarin pasir dan air gitu. Jadi seharian ya, kalau banyak murid yang kena hukuman, banyak murid yang nggak mau lakukan, maka seharian kepala wiharanya sibuk ngejalanin hukuman itu aja gitu. Even Pastor you also often he decided I will stop to accept Upajaya or teacher like that. Sometimes also you also decide like that. 2 or 3 years after that, many people request at the time or they again. Open registration. At the time decide again. Okay, I will stop now. No more. My time you also say last week. Your time last. You But said, now, after he money. many years,
Okay, after that, Ode again now. Many Because of this rule, Sawaji afraid a lot. Naughty deserve. Jadi kadangkala makanya ada kepala wihara mereka yang atau biku-biku senior mereka memutuskan nggak mau terima murid gitu karena takut muridnya kalau bandel-bandel kayak gitu tugasnya semua dilimpahkan kepada gurunya. Kadang kalau Sedoji sendiri juga bisa gitu. Beliau sudah memutuskan, oke, saya nggak mau terima lagi untuk penabisan atau menerima murid, kamu nggak mau lagi gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu banyak orang yang minta lagi, akhirnya Pak Sedoji terima lagi, oke, tak bisa gitu. Nanti udah habis Pak Sedoji bilang lagi, udah terakhir gak mau lagi. No store now. Sawaji, not too sick lah, too weak. do it, no store lah. I don't know store not anymore. But still some people want to request. But the Japanese somebody Yeah. also want to request. Yeah, I don't know, no store. Tapi sekarang saya udah nggak tahu ya, Pak Sedoji masih terima apa udah stop. So my time very lucky. Sawaji allowed at the time, at the very beginning lah. But at the Usandima, Uagina time, Sawaji already stopped. At the cannot get Upajaya. Right. Time he always request. Yeah, You see only at the time cannot get. After that, Ode again. Like that. I ordered the Seroji 3 times. So some people lucky lah. Some people lucky. The Ujandima Uagina at that time. At the time, Sawaji permanent only alone. Permanent he was Uvaja. At the time, temporary, he was not. At the time, Ujandima Uagina Usandima at the time, together with the many temporary bhikkhu, they all day together. At the time, Sawaji not give any this meaning. Không thể chỉ mới có đến sẽ thảo. No, together Uagina. Same day. Pasaji not Upajaya, but Pasaji also participate in the ordination ceremony. Another bhikkhu are Upajaya. This Upajaya already passed away. Uparama already passed away. This year. And then this year is one Naka Sayadaw. One Naka Sayadaw. Because in Monte, how many Naka Sayadaw, right? We are very lucky. Pak Sedoji nggak tahu sekarang di Nepal masih ada terima penabisan apa enggak ya. Cuman saya udah bilang pas zamannya saya dukun tuh baru pertama kali, jadi sangat beruntung Pak Sedoji masih bisa nabisin. Agak belakangan di masanya Sedo Ucandima dan juga Aganya, mereka sudah tidak diterima lagi sama Pak Sedoji. Maksudnya Pak Sedoji udah nggak menabiskan sendiri gitu ya, karena di sana Pak Sedoji udah memutuskan cuman mau menabiskan mereka yang permanen, jadi nggak ada yang temporary lagi. Makanya pas Uaganya dan Ucandima tabis, mereka kan tabisnya bareng, tapi barengan dengan mereka ada banyak samanera yang mereka pengen temporer aja gitu. Makanya si Pak Sedoji nggak mau terima. And then Sawaji Ode as Upajaya, the permanent bhikkhu only. Temporary, he not interested. Permanent, but together with many temporary bhikkhu together. And then reciting Kamavaja, easily to recite. Say Upajaya. At that time, or say one Upajaya only. Different Upajaya, they will recite again and again. Like that. Therefore, at that time, 6 bhikkhu and all day together. Another 4 is a temporary. Jadi pas itu karena Uaganya dan Ucandima itu ditabiskan bersamaan dengan 4 bhikkhu lain yang mereka cuma mau sementara aja, makanya Pak Sedoji nggak terima. Jadi yang menabiskannya itu adalah Sedo Uparama, udah meninggal. Jadi Sedo Uparama ini yang sebagai upajayanya Uaganya dan Ucandima, tapi Pak Sedoji juga ikutan pas sesi penabisan itu. Yeah. This ceremony,
Also participate. We also participate lah. At the time, only one was out. Be different than one was Yeah, at the time, plus. I one was and only one was at the time. More than 1 year lah. At the time, they want to ordain lah. So people working here, which are my kapia lah. My kapia. So if you can't cook, you can ask. Working also my kapia before. It's a yogi kapia lah, meditator and my kapia. So he keep my requisite like that. Ujanima also. Ujanima also possibly kapia lah. Because he came before me. Uegenya and Ujanima they came before me. But they not ordained lah, they as lay yogi lah, like Georgie. They are helping a lot of possibility. More than 35 years. But I motivate them to ordain both. Therefore, I became the senior. I think you're the first disciple of Sebastian. Jadi tadi Aganya dan Ucandima itu kan tabis bareng ya. Pada saat itu Shadow pun juga ikut berpartisipasi. Pas itu Shadow pun sudah 1 wasa, jadi artinya udah 1 tahun lebih ya menjadi biksu. Jadi tadi ada cerita latar belakangnya. Aganya itu dulu adalah kapianya Shadow Kun. Jadi pas pertama datang itu dia datang sebagai yogi. Ya, dan juga sekaligus yang memegang requisitnya Shadow Kun. Sedangkan Aganya pada saat itu datang sebelum Shadow Kun dan jadi kapianya Paul Seroji gitu. Jadi banyak membantu Paul Seroji. Nah, kemudian Shadow Kun mendorong mereka ya, menyemangati mereka supaya jadi biksu. So my meaning is the duty. Upajaya and Sadiviharika 1 pair. No? Another is 4 pair is Achiriya and Antiwasika. 4 pair. Many duty are the same. But different is some duty like without asking the teacher, this disciple should not offer to other bhikkhu. This also have duty. No? So like I want to offer the disciple of Pausology, right? No? At the time I are like 3 wasa, 2 wasa like that. So I cannot offer my requisite without permission from the teacher. I cannot offer to the Dhammadira. Only for Garu, but No. for Chiwara. No. Just small thing don't need. Pata and Chiwara, Robo, etc. like that. Because sometimes this bhikkhu and teacher are not friendly, enemy like that. At the time I offer Dhammadira, at the time also the Dhammadira are enemy, at the time teacher angry to me. Understand my meaning? No? Without permission from the teacher, cannot offer all requisite to other bhikkhu also. I cannot offer independently. I have to ask him teacher first. I want to offer the robe or bow to Dhammadira. The teacher say, okay, at that time only I can offer. But for Sangha, no problem. Personally. Personally. Jadi, but this rule are Sadiviharika are stay there, not yet qualified yet, but after qualifying, 5 wasa already and also can stay independently. At that time, no need to follow this rule. But Adiwasika have to follow the whole life. This rule also. But Sadiviharika no need to follow after qualifying. There's a difference. Jadi perbedaannya tadi kan antara Antewasika dan Acarya itu 1 pasang, 4 pasang sebenarnya. Kemudian antara Upajaya dan Sadiviharika itu 1 pasang gitu kan. Nah, perbedaannya antara Upajaya Sadiviharika dengan yang Acarya
Antewasika itu adalah sebagai murid yang ditabis, dia tidak boleh memberikan barang miliknya gitu kan kepada bikhu lain tanpa sebelumnya meminta izin kepada upajayanya. Jadi misalkan tadi Sayadaw Ukun sebagai muridnya Pak Sedoji, kemudian Sayadaw Ukun mau berdana sesuatu kepada Bante Damadira, ya kan? Nah, sebelum minta izin dengan Pak Sedoji, maka Sayadaw Ukun nggak bisa berdana kepada Bante Damadira karena kalau misalnya Example. And also Dhamajira want to offer me without informing teacher, I cannot accept. This also Your brother. example lah. Bante Damadira also the disciple of Pak Sedoji also Huh? same like Same upajaya. Cannot have to inform teacher first. Same upajaya kan. Oke, jadi ya contoh yang tadi lagi. Kalau misalkan Sayadaw Ukun mau No say berdana, Ubejaya allow, no say, yeah. My boat no say. Huh? My boat no say. Any bhikkhu. same upajaya. No say. Jadi Sayadaw Ukun mau berdana kepada bikhu manapun harus minta izin. Yeah, Visabhaga. Ya, dari How to know you upajayanya are Pak Visabhaga? Sedoji. Teacher and this Kalau Visabhaga. misalkan Sayadaw Ukun memberikan ke Bante Damadira, rupanya Pak Sedoji lagi musuhan sama Bante Damadira, nah itu nanti jadi Pak Sedoji musuhan sama Sayadaw Ukun juga gitu. Dan juga menerima pemberian dari bikhu lain juga harus kasih tahu ke Pak Sedoji kayak gitu contohnya. Nah, tapi kalau yang Acarya dan Antewasika itu nggak harus kayak gitu. Nah, terus ada perbedaan lagi. Peraturan yang ini itu hanya perlu dilakukan selama bikhu murid ya sadiwiharikannya itu masih berada di naungan upajaya. Artinya yang berada di naungan upajaya ini adalah masih dalam lima wasa ataupun masih belum bisa melakukan so cannot do kamawaca, so still under the upajaya. Cannot recite the patimokkha, is so still have to follow this rule. Jadi berada di bawah upajaya itu maksudnya adalah yang masih lima wasa ke bawah ataupun yang masih belum bisa melafalkan patimokkha sendiri. Artinya bikhu ini belum bisa pergi secara mandiri. Selama itu harus melakukan tugas kepada upajaya. Tapi kalau yang Acarya dan Antewasika itu sifatnya selamanya. Anijito Vatirina. This is not Upeja Chariya water. Patimakha is another water. Another water. Anijito Vatirina Patimakha na Udite. This is another water. At that time, Patimakha ceremony, some bhikkhu are Mathira like that. This Mathira is Patimakha belong to Mathira, the eldest Mathira. No? So Mathira, without Mathira permission, cannot recite Patimakha. This meaning. This is another water. Patimakha water. Sorry. No, should not be missed now. Should not ask like that. I confuse. Because this is now recording important. No, should not ask the different question like that. Now we were saying the teacher duty only. No? So here the Uttamadira say, na ubejaya anabosa ekecha sapato data body adi sapa ubejasa visabaga bukalina katita. So this person is the non-friendly person or ubejaya or teacher. No other people. At that time, Visabaga Pukala meaning is a comedy display. At the time, why is a Visabaga Pukala? At that time, Vimati Matika display again. Commentary is not
right? Visabaga Pukala Udi committee say. At the time, subcommittee is very Visabaga Pukala Nadi, Reji Nova, Aliji Nova, Ubajayasa, Awati Kami, Sandaya Udan. No? So this Visabaga Pukala is a Reji or Aliji, not care whether Reji or Aliji. So this person are, they do want Ubajaya or Asriya welfare. Such kind of person. This called Visabaga Pukala. Okay. Sorry, tadi yang soal Patimokkha itu ada wata yang lain lagi, jadi nggak ikut dalam yang ini gitu ya. Kemudian tadi dijelaskannya di sini ketika upajaya dengan biku tersebut mungkin ada perselisihan gitu kan. Nah, jadi biku tersebut itu apa? Kemudian dijelaskan lagi dalam kitab subkomentarnya, yaitu adalah mereka yang tidak mengharapkan bahwa si upajaya ataupun acarya tersebut mendapatkan kesejahteraan gitu, artinya dia nggak bisa lihat upajayanya senang gitu. So this person, no, they doesn't want the teacher welfare. They will be organized to you. They will organize to you. Come in my side. I will give you the bow or handful or lector or like that. And the national accept without permission to teacher. This meaning. Jadi mention clearly is a big thing that all Shivara. Other than Buru, etc. Small thing is same. Any prekara, he say. Any prekara. Nowadays the harmful letter also included. Everything. Everything. Jadi ceritanya orang tadi kan, gitu kan, yang tidak mengharapkan upajaya tersebut sejahtera, ya. Misalkan dia ingin ingin mempengaruhi murid dari upajaya ini gitu. Jadi dia bilang ke murid dari upajaya ini, sini datang ke sisi kami aja, join sama kami aja. Nanti kami kasih jubah, mangkok, ya barang-barang kebutuhan, pokoknya aman lah gitu kan. Nah, jadi si murid tadi kalau mau menerima barang tersebut pun harus ngasih tahu ke upajayanya. Jadi nggak bisa ditarik langsung. And massage to the Madira, not allowed. No. If not friendly. No, if not friendly. No. Jual bagi saya mah. Okay. No, is them all not friendly. Ada example. Okay, and also Jaiton change. Sometimes the baru have to pay the Scrap the back. And also the shivin. So shivin to other bhikkhu. This bhikkhu are not unfriendly with the teacher, should not do now. Okay. And also should not do the picture seminar of this bhikkhu. Picture seminar. Follow this bhikkhu. Let's go to the Bali together. Should not follow like that. Let's go for TikTok to Kosumi. Should not follow. Okay. Jadi bukan cuman itu ya, maksudnya kasih pijat gitu ya. Pijat kan ada tugas murid sama guru itu juga pijat gitu kan. Jadi nggak boleh juga pijat sama kasih pijat ke bikhu yang musuhan sama upajayanya gitu. Ya. Yang musuhan aja yang nggak boleh, kalau ini nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Sedokun itu guru nisayanya Bantita Mandira. Jadi contoh yang tadi itu hanya sekedar contoh gitu yang serius. Dan juga kalau di toilet itu kan harus menggosok punggung gitu kan. Ke yang musuh tadi juga nggak boleh. Terus ya itu contoh-contohnya. Shivin. Shivin. Cukur.
Sally each other, sometimes shaving, right? Each other, helping each other, right? Sally and Sally, right? Jadi antara guru murid itu kan bisa bantu Hmm. saling cukur juga gitu kan. Kayak Sally juga Hmm. biasanya bisa saling bantu cukur sesama Sally. Hmm. But Sally is a no problem, I think. No? This Sally and my teacher are I'm friendly, no problem. I think because this are not afraid to the Sally. Not afraid, no. Go back to Samanira. There's something also. Hmm. But they are a friends of our Upaja. Do we is it no need to ask permission or something? We already know other they are a friends of Like our teacher, yeah, this Like name. I'm very friendly with one. yes. Hmm. In the Surely you know, right? Very sure. Sometimes Yeah, okay lah. According to the sub-commentary, okay. Luckily, okay. When will we offer me? Okay. Tadi ada Sometimes I have to check with the teacher. Shall not believe. No. saya tahu. Come to my side. Jadi apa kalau misalkan sama Nera gitu kan udah tahu bikunya berteman gitu. Nah, jadi apakah masih perlu minta izin atau enggak? Jadi saya udah bilang benar-benar tahu atau cuman diduga tebak-tebak atau malah dihasut gitu ya. Jadi lebih baik tanya dulu ke gurunya. So I forget the cleaning the kuti time. Sometimes you have to take out from the kuti some of the mattress, no, some of the cushion. So sometimes you can show under the sun or like that, maybe morning sun like that. After that, you should be like that outside. This at the time, no, and then careful. Other people are nearby or not, no. You have to remove the dust outside the kuti, no. Sometimes many people are gathering. That place also should not do like that. Another implant or any bhikkhu also should not do. Even you are sitting clock also. Sometimes some Sally they don't do right. Sometimes in front of me, although they made that. And then it does reach to the teacher. Have to careful like that. No? Jadi tadi saya itu ada yang kelupaan. Perlu ketika membersihkan kuti perlu juga mengeluarkan kayak matras gitu ya, tempat alas duduk gitu ya. Jadi kadang dijemur sedikit di matahari pagi gitu kan. Habis itu juga perlu di apa ya, pukul-pukul biar debunya naik gitu, biar debunya keluar di hentak-hentakan gitu kan. Tapi hentak-hentakan ini harus di luar ya, nggak boleh di apa harus memperhatikan di sekitarnya ada orang atau enggak. Jadi jangan menghentakkan ketika di samping atau di depan biku. Jadi saya sempat menegur ada saya yang dia nggak tahu aturan ini mungkin ya. Jadi di depan biku juga dia hentakkan si pinggulnya itu nggak bagus gitu kan karena debunya bisa naik kena ke guru. Another is sometimes washing the teacher robe and sewing the robe for the teacher and dyeing. Another have to dry, right? Another sun. So as long as water are straight drop, dripping. The dyeing after dyeing or the dripping. As long as straight dripping, have to wait until this dripping stop. This also rule. Because this dripping is sometimes made the dirty to other. This dye dripping. Even for us to be dye ourselves, also we must wait for the dripping to stop. Yeah.
The Yeah. reason because of not dirty, but the color not even. I don't know. They say how to weigh lah. You teach the Many reason lah. Okay. Jadi pas mencuci bukan mencuci, mewarnai jubah juga ya, itu kan direndam dengan air pewarna bakaran gitu kan. Jadi itu juga harus menunggu sampai semua airnya nggak menetes lagi ya, karena berbagai alasan, mungkin karena kalau masih netes itu bisa mengotori ataupun warnanya nggak rata dan sebagainya. Pokoknya apapun alasannya harus nunggu sampai tetesannya berhenti. Yeah. So drying under the sun also sometimes have to change lah. This side like that. Terus harus dibalikin juga ya kalau Not only one side. nggak hanya satu sisi. This meaning. Okay, idame punya asawa kaya wahotu. Idame punya nibbana sapajayo hotu. Mama punya bagan sabah satana baji. Desa me sama punya bagan labandu. Sa, du.